अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तालिबात, मैं हूं आपका मौलिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। आज के इस लेक्चर में हम मश्क नंबर 11.2 के सवाल नंबर 2 को हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो तालिबात चलिए हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 11.2 और उसका सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है, अगर किसी चकोर के मुखालिफ इजला बाहम मुतमासिल हों तो वो मुतवाज़ियुल इज़ला होती है। तो चलिए अज़ीज़ तलबा तालिबात, सबसे पहले हम दी गई मालूमात के मुताबिक एक मुतवाज़ियुल इज़ला चकोर बनाते हैं और उसके साथ हम सवाल नंबर 2 को दोबारा से देखते हैं। तो ये अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमने एक चकोर ABCD बनाई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके जो मुखालिफ इज़ला हैं वो बाहम मुतमासिल हैं, यानी AB मुतमासिल है DC के, और इसी तरह से जो BC है ये मुतमासिल है AD के। और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात, हमने साबित करना है कि हमारे पास जो चकोर जिसके मुखालिफ इज़ला बाहम मुतमासिल हों तो वो मुतवाज़ियुल इज़ला होती है। तो चलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात, सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास चकोर ABCD में AB मुतमासिल है DC के, और इसी तरह से जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा कि हमारे पास जो AD है, AD मुतमासिल है BC के। तो ये हमें मालूम है। इसके बाद हम लिखते हैं मतलूब। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, हमने साबित करना है कि हमारे पास जो चकोर ABCD है ये एक मुतवाज़ियुल इज़ला है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चकोर ABCD एक मुतवाज़ियुल इज़ला है। तो ये हमारा मतलूब है। इसके बाद हम लिखते हैं अमल। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, यहाँ पे अगर हम इस शक्ल में देखें तो हम नुक्ता B को D के साथ मिलाएंगे और इसी तरह से ज़ावियों को ज़ाविया नंबर 1, ज़ाविया नंबर 2, ज़ाविया नंबर 3 और ज़ाविया नंबर 4 का नाम देंगे और इसको हम लिखेंगे अमल में। नुक्ता B को D से मिलाया और शक्ल के मुताबिक ज़ाविया नंबर 1, ज़ाविया नंबर 2, ज़ाविया नंबर 3 और ज़ाविया नंबर 4 रखें। इसके बाद हम शुरू करते हैं सबूत, जिसमें बयानात और दलाइल की मदद से हम अपने मतलूब को साबित करेंगे। तो यहाँ पे अज़ीज़ तलबा तालिबात हम लिखेंगे बयानात और यहाँ पे दलाइल, और अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पे शक्ल को बनाते हैं ताकि यहाँ से आसानी से देखकर हम इसके बयानात और दलाइल लिख सकें। चकोर ABCD को मुतवाज़ियुल इज़ला साबित करने के लिए अज़ीज़ तलबा तालिबात, यहाँ पे हम दो मुसल्लसान में मुताबिकत देखते हैं। एक है मुसल्लस ABD, मुसल्लस ABD, और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा तालिबात हम दूसरी मुसल्लस को देखेंगे, मुसल्लस CDB। तो ये हमारे पास दूसरी मुसल्लस है, मुसल्लस CDB। इन दोनों मुसल्लसान में हम मुताबिकत देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे पास जो AD है, AD मुतमासिल है BC के, ये चीज़ हमें मालूम है। इसलिए हमारे पास जो मुसल्लस ABD है इसका ज़िला AD दूसरी मुसल्लस के ज़िला BC के मुतमासिल है।
اسی طرح سے مزید عزیز طلباء و طالبات اس کو اگر ہم دیکھیں باقی کے اضلاع کی اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جو اے بی ہے وہ ڈی سی کے متماثل ہے، یعنی مثلث اے بی ڈی کا ضلع اے بی، اور اسی طرح سے جو مثلث سی ڈی بی ہے اس کا ضلع سی ڈی، یہ دونوں آپس میں متماثل ہیں۔ اور مزید اس کو اگر ہم دیکھیں تو عزیز طلباء و طالبات اگر ہم بی ڈی کی بات کریں تو بی ڈی دونوں مثلثان میں ہی مشترک ہے، تو اس کا مطلب ہوا کہ ہمارے پاس یہ جو دونوں مثلثان ہے یعنی مثلث اے بی ڈی اور اسی طرح سے جو مثلث سی ڈی بی ہے، ان دونوں مثلثان کے جو تینوں متناظرہ اضلاع ہیں وہ آپس میں متماثل ہیں۔ تو اگر دو مثلثان کے تینوں جو اضلاع ہیں آپس میں اگر متماثل ہوں تو وہ دونوں مثلثان متماثل ہوتی ہیں۔ تو اس چیز کو عزیز طلباء و طالبات ہم بیانات اور دلائل میں لکھتے ہیں۔ تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات ہم نے دو مثلثان لی، مثلث اے بی ڈی کی عزیز طلباء و طالبات مطابقت ہم نے لی مثلث سی ٹی بی میں۔ تو عزیز طلباء و طالبات ان میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو مثلث اے ڈی بی ہے اس کا ضلع اے ڈی، اور اسی طرح سے جو مثلث سی ڈی بی ہے اس کا ضلع بی سی آپس میں متماثل ہیں، اور یہ چیز ہمیں معلوم ہے، تو دلائل میں ہم لکھیں گے معلوم۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو مثلث اے بی ڈی ہے اس کا ضلع اے بی، اور اسی طرح سے جو دوسری مثلث ہے مثلث سی ڈی بی اس کا جو ضلع ڈی سی ہے، یہ دونوں آپس میں متماثل ہیں، یعنی ضلع اے بی متماثل ہے دوسری مثلث کے ضلع ڈی سی کے، اور یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہے، ہمیں پہلے سے معلوم ہے کہ ہمارے پاس جو چکور ہے اس کے مخالف اضلاع باہم متماثل ہیں، اور اس لیے ہمارے پاس جو اے بی اور ڈی سی ہے یہ دونوں ہی چکور کے مخالف اضلاع بھی ہیں، اور اسی طرح سے اے بی جو ہے وہ مثلث اے بی ڈی کا ضلع بنتا ہے، اور جو مثلث سی ڈی بی ہے اس کا ضلع ڈی سی بنتا ہے، اس لیے یہ دونوں آپس میں متماثل ہیں۔ اس کے بعد عزیز طلباء و طالبات جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس جو بی ڈی ہے وہ دونوں مثلثان میں ہی مشترک ہیں، تو یہاں پہ ہم لکھیں گے کہ پہلی مثلث کا جو ضلع بی ڈی ہے وہ دوسری مثلث کے ضلع بی ڈی کے متماثل ہے، یعنی دونوں میں ہی یہ مشترک ہے، تو دلائل میں ہم لکھیں گے مشترک۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو دونوں مثلثان ہیں ان کے جو تینوں اضلاع ہیں وہ آپس میں متماثل ہیں، اس لیے یہ دونوں مثلثان ہی آپس میں متماثل ہوں گی، تو یہاں پہ عزیز طلباء و طالبات لکھیں گے اس لیے چونکہ ہمارے پاس تینوں اضلاع آپس میں متماثل ہیں، اس لیے مثلث اے بی ڈی متماثل ہے مثلث سی ڈی بی کے، اور دلائل میں ہم لکھیں گے مثلث اے بی ڈی کے تینوں اضلاع مثلث سی ڈی بی کے تینوں اضلاع کے متماثل ہے، اس لیے عزیز طلباء و طالبات ہمارے پاس یہ جو دونوں مثلثان ہیں یہ دونوں مثلثان ہی آپس میں متماثل مثلثان ہے۔ یہ چونکہ دونوں مثلثان متماثل ہیں اس لیے ہم پھر سے شکل کی جانب چلتے ہیں اور مزید دیکھتے ہیں کہ ان میں کون سی مزید چیزیں متماثل ہو سکتی ہیں، کیونکہ تینوں اضلاع تو آپس میں متماثل ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں زاویوں کو، تو اس شکل میں عزیز طلباء و طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہم نے ثابت کیا ہے کہ ہمارے پاس جو مثلث اے بی ڈی ہے اور اسی طرح سے جو مثلث سی ڈی بی ہے دونوں ہی آپس میں متماثل ہیں، کیونکہ ان دونوں مثلثان کے جو متقابلہ اضلاع ہیں وہ تینوں ہی آپس میں متماثل ہیں۔ مثلثان آپس میں متماثل ہیں تو پھر ان کے جو متناظرہ زاویے ہیں، یعنی ہمارے پاس جو مثلث اے بی ڈی ہے اس کا
जो ज़ाविया नंबर 1 है वो मुसल्लस CDB के ज़ाविया नंबर 2 के मुतमासिल होगा। और इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 4 है यानी मुसल्लस ABD का ज़ाविया नंबर 4 और मुसल्लस CDB का जो ज़ाविया नंबर 3 है ये भी आपस में मुतमासिल होंगे। तो इसको भी अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम लिखते हैं बयानात और दलाइल में। चूँकि ये दोनों मुसल्लसान ही आपस में मुतमासिल हैं, यूँ अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 1 है, ज़ाविया नंबर 1 मुतमासिल होगा ज़ाविया नंबर 2 के। इसी तरह ज़ाविया नंबर 4 मुतमासिल है ज़ाविया नंबर 3 के। और अज़ीज़ तलबा व तालिबात दलाइल में हम लिखेंगे मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा ज़ाविये। मुतमासिल मुसल्लसों के मुतनाज़रा ज़ाविये मुतमासिल होते हैं। इसके बाद अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम फिर से शक्ल की जानिब चलते हैं। तो इस शक्ल में अगर हम देखें तो हम साबित कर चुके हैं कि हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 1 और ज़ाविया नंबर 2 है ये दोनों ही आपस में मुतमासिल हैं। अगर ज़ाविया नंबर 1 और 2 आपस में मुतमासिल हैं तो इससे साबित होता है कि हमारे पास जो ज़िला AD और इसी तरह से जो ज़िला BC है ये एक दूसरे के मुतवाज़ी हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो इस जगह पे और इस जगह पे बनने वाला जो ज़ाविया है ये दोनों ही मिकदार में आपस में बराबर हैं, इसलिए AD BC के मुतवाज़ी होगा। इसी तरह से अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमने ये भी साबित किया है कि हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 3 और ज़ाविया नंबर 4 जो हैं ये भी आपस में मुतमासिल हैं। इसलिए इससे पता चलता है कि हमारे पास जो AB है और जो DC हैं ये भी दोनों आपस में मुतवाज़ी हैं। तो अगर अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास ऐसी शक्ल जिसमें AD और BC आपस में मुतवाज़ी हों और इसी तरह से AB और DC आपस में मुतवाज़ी हों तो हमें पता चलता है कि ये शक्ल एक मुतवाज़िउल इज़ला होगी। तो यही अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारा मतलूब था कि अगर किसी चकोर के मुखालिफ इज़ला बाहम मुतमासिल हों तो वो मुतवाज़िउल इज़ला होती है। तो चूँकि अज़ीज़ तलबा व तालिबात हम जानते हैं कि जो मुतवाज़िल इज़ला होती है उसके आमने सामने के इज़ला जो है वो मुतमासिल होते हैं, ये चीज़ हमें पहले से मालूम थी। और अभी हमने साबित किया कि हमारे पास जो मुतवाज़िल इज़ला का ज़िला AD है वो BC के मुतवाज़ी है और इसी तरह से जो AB है वो DC के मुतवाज़ी है, जिससे हमें ये पक्का पता चल गया कि अब जो ये शक्ल है यानी ये जो चकोर ABCD है ये एक मुतवाज़िल इज़ला है। तो चलिए अज़ीज़ तलबा व तालिबात फिर इसको हम बयानात और दलाइल में लिखते हैं। अब चूँकि अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमें पता है कि जो ज़ाविया नंबर 1 है वो ज़ाविया नंबर 2 के मुतमासिल है और ये साबित शुदा है, इसको हमने पहले ही साबित कर लिया है। ज़ाविया 1 और 2 मुतमासिल हैं, इसलिए हमारे पास जो AD है AD मुतवाज़ी है BC के और इसको हम देंगे नंबर 1 का नाम। और दलाइल में हम लिखेंगे मुतबादला ज़ाविये मुतमासिल हैं। मुतबादला ज़ाविये मुतमासिल हैं, इसलिए हमारे पास AD जो है वो BC के मुतवाज़ी है। और अज़ीज़ तलबा व तालिबात हमारे पास जो ज़ाविया नंबर 4 है, ज़ाविया नंबर 4 मुतमासिल है ज़ाविया नंबर 3 के, जैसा कि हमने शक्ल में भी देखा। तो इनके
متماثل ہونے پہ ہمیں پتہ چلتا ہے، اس لیے ہمارے پاس جو اے بی ہے یہ متوازی ہوگا ڈی سی کے، اور اس کو ہم دیں گے نمبر 2 کا نام، اور دلائل میں ہم لکھیں گے نمبر 1 کی طرح، یعنی متبادلہ زاویے متماثل ہیں۔ اب چونکہ عزیز طلبہ و طالبات ہمارے پاس اے ڈی بی سی کے متوازی ہے اور اے بی ڈی سی کے متوازی ہیں اور یہ آپس میں متماثل بھی ہیں، اس لیے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس جو اے بی سی ڈی ہے وہ ایک متوازی الاضلاع ہے۔ پس اے بی سی ڈی ایک متوازی الاضلاع ہے۔ اور دلائل میں ہم لکھیں گے نتائج نمبر 1 اور 2 کی روح سے۔ تو یہ عزیز طلبہ و طالبات ہم نے ثابت کر لیا کہ اگر کسی چکور کے مخالف اضلاع باہم متماثل ہوں تو وہ متوازی الاضلاع ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پاس سوال نمبر 2 کا حل مکمل ہو گیا۔ آج کی اس لیکچر میں ہم نے عزیز طلبہ طالبات مشق نمبر 11.2 کے سوال نمبر 2 کو حل کیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو اس سوال کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگلے لیکچر تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔